ঈদ মুবারক। জশ্নে আমদ রসূল আল্লাহ আল্লাহ বিবি আমিনা के फूल अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह जबकि सरकार तशरीफ लाने लगी और कलमा भी खुशियाँ मनाने लगी हर तरफ नूर की रोशनी छा गए मुस्तफा का मिले जिंदगी मिल गए हालिमा तेरी गोद में आ गई दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল মাইদার মধ্যে বলেন রব্বানা আমসির আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদান লিআউওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়া